अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू UA पतेंते सेंटर। मैं हूं उज़ैर अहमद। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 और आज हमारा आगाज़ होगा इस चैप्टर का। ठीक है जी। इस चैप्टर का नाम है सेgnali complementari। ठीक है जी। segnali temporanei di cantiere, यानी इशारे जो कि दूसरे सिग्नल्स को मुकम्मल करते हैं और वो सिग्नल्स जो आर्जी तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पेज नंबर है 385 और ये सिग्नल हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है segnale di lavori in corso, यानी एक इशारा जो आपको बता रहा है कि काम चल रहे हैं। ये ट्रायंगल शेप में है। इसका जो बैकग्राउंड है वो पीले कलर का है और पीला कलर येलो कलर का इस्तेमाल किया जाता है जब काम वगैरह चल रहे हों। ठीक है जी। अब ये सिग्नल आपको बता रहा है कि आगे काम चल रहे हैं और ये बता रहा है आपको कि हो सकता है वहाँ पर वर्कर वगैरह मौजूद हों सड़क पे जो काम वगैरह कर रहे हों, या हो सकता है मशीनें वगैरह मौजूद हों या कोई भी मटेरियल जो इस्तेमाल किया जाता है काम के लिए वो आपको सड़क पे मिल सकता है। अब इसके साथ हो सकता है एक तख्ती भी लगी हो जो आपको बताए कि कितने डिस्टेंस के बाद आपको ये काम होता हुआ दिखाई देगा या कितने लंबाई तक ये काम चल रहा होगा। ठीक है जी। दोनों सूरतों में आपको करतेली मिल सकती है। अब इसको मज़ीद समझने के लिए हम इसके सवालात को पढ़ेंगे। जैसा कि सवाल नंबर 1 में कहता है, इल segnale raffigurato, जो दिखाया गया सिग्नल है, प्रेवीज़ा आगाही देता है लवोरी इन कोर्सो, काम चल रहे हैं। सवाल नंबर 2 में कहता है, इल segnale raffigurato, जो दिखाया गया सिग्नल है, प्रेवीज़ा आगाही देता है cantieri di lavoro, यानी काम वगैरह चल रहा है। अब सवाल नंबर 3 में कहता है, इल segnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल प्रेवीज़ा आगाही देता है eventuali disposti temporanei di materiali o macchinari। अब ये मटेरियल और मशीनों वगैरह की बात हो रही है, यानी कह रहा है कि इस सिग्नल की मौजूदगी में हो सकता है कि आपको मिले आर्जी तौर पर मशीनें वगैरह या मटेरियल वगैरह जो इस्तेमाल किया जाता है काम की सूरत में। अब सवाल नंबर 4 में कहता है, इल segnale raffigurato, जो दिखाया गया सिग्नल है, प्रेवीज़ा आगाही देता है la eventuale presenza di uomini che lavorano presso e sulla carreggiata, यानी दिखाया गया सिग्नल कहता है कि हो सकता है आपको रास्ते पर काम होते हुए और उनके साथ लोग भी मौजूद मिले जो कि काम कर रहे हों और वो सड़क के ऊपर मौजूद हों। अब यहाँ पर सवाल नंबर 5 में कहता है, इल segnale raffigurato, जो दिखाया गया सिग्नल है, può essere, हो सकता है, integrato, लगा हो, द pannello, एक तख्ती के साथ, के इंडिका, जो जाहिर करे, la lunghezza, जो लंबाई है, del cantiere, जहाँ तक काम चल रहा है। ठीक है जी। अब सवाल नंबर 6 में कहता है, इल segnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल impone, हुक्म देता है, di dare la precedenza, आप हक दें, ai veicoli, उन गाड़ियों को, के escono del cantiere, जो काम से निकल रही हो। सवाल गलत हो गया, ये हमें हक देने के बारे में नहीं कहता। अब सवाल नंबर 7 में कहता है, इल segnale raffigurato, जो दिखाया गया सिग्नल है, प्रेवीज़ा आगाही देता है, l'obbligo, लाजिम है, di dare la precedenza, आप हक दें, आई veicoli, उन गाड़ियों को, के provengono, जो आती हैं, in senso opposito, यानी मुखालिफ साइड से। सवाल गलत हो गया, यहाँ पर भी उसने हक देने की बात की है। अब सवाल नंबर 8 में कहता है, इल segnale raffigurato, जो दिखाया गया सिग्नल है, l'obbliga, लागू करता है, a invertire il senso di marcia nelle ore di lavoro degli operai, यानी कहता है, दिखाया गया सिग्नल आपको कहता है कि आप गाड़ी वापस मोड़ दें जब काम वगैरह चल रहा हो। सवाल गलत हो गया। सवाल नंबर 9 में कहता है, इल segnale raffigurato, जो दिखाया गया सिग्नल है, obbliga,
حکم دیتا ہے، لاگو کرتا ہے دی dare la precedenza آپ حق دیں لی addetti ai lavori جو کام والے لوگ ہوتے ہیں ان کو. سوال غلط ہو گیا یہ بھی. سوال نمبر 10 میں کہتا ہے il segnale raffigurato preavvisa un senso unico alternato یعنی جو دکھایا گیا سگنل ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایک طرفہ رستہ ہے جو کہ سامنے سے آ رہا ہے. سوال غلط ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف. نیکسٹ پیج ہے ہمارا 386. یہاں پر یہ جو سگنل آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پیچھے والے سگنل کی ہی نشاندہی کرتا ہے. اب فرق یہ ہے کہ یہ سگنل آپ کو بتاتا ہے کہ اشارے لگے ہوئے آپ کو مل سکتے ہیں جو کہ عارضی طور پر کام کی صورت میں. اب اس کا بیک گراؤنڈ یلو کلر کا ہے اس لیے یہ کام کی صورت بتا رہا ہے. اگر یہ بیک گراؤنڈ وائٹ کلر کا ہوتا یہ عموماً کافی جو شہر کے باہر ہوتے ہیں اشارے وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان سے 150 میٹر پہلے آپ کو ملتا ہی ملتا ہے. اب جیسا کہ سوال نمبر 1 میں کہتا ہے il segnale raffigurato دکھایا گیا سگنل preavvisa آگاہی دیتا ہے un impianto semaforico in presenza di un cantiere stradale یعنی کہتا دکھایا گیا سگنل آپ کو بتاتا ہے کہ لگائے گئے ہیں اشارے موجودگی کی صورت میں کام وغیرہ. ٹھیک ہے جی، کام وغیرہ کی موجودگی میں اشارے لگائے گئے ہیں. سوال نمبر 2 میں کہتا ہے il segnale raffigurato جو دکھایا گیا سگنل ہے si può trovare آپ کو مل سکتا ہے sia su strade urbane che extra urbane چاہے شہر کے اندر ہو یا شہر کے باہر ہو. سوال ویرو ہو گیا. سوال نمبر 3 میں کہتا ہے il segnale raffigurato جو دکھایا گیا سگنل ہے può essere ہو سکتا ہے posto prima del restringimento di carreggiata per lavori in corso کہ آپ کو یہ ملے کسی سڑک کی تنگی سے پہلے، یعنی سڑک تنگ ہو رہی ہے کام وغیرہ کی صورت میں آپ کو یہ پہلے سگنل مل سکتا ہے. سوال ویرو ہو گیا جی. اب سوال نمبر 4 میں کہتا ہے nel segnale raffigurato il disco al centro e a luce gialla lampeggiante یعنی کہتا ہے یہ جو دکھایا گیا سگنل ہے اس کی جو درمیان والی لائٹ ہوتی ہے وہ جلتی بجھتی ہوئی آپ کو ملتی ہے. سوال ویرو ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب سوال نمبر 5 میں کہتا ہے il segnale raffigurato دکھایا گیا سگنل preavvisa آگاہی دیتا ہے un semaforo ایک اشارہ ہے کہ ریگولا جو ریگولر کرتا ہے il traffico ٹریفک کو in transito su ponti mobili. سوال غلط ہو گیا. پونتی موبلی کہتے ہیں بجلی والے پل کو. ٹھیک ہے جی. جیریولی یا گھومنے والے جو چکر ویو والے پل ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہے. سوال غلط ہو گیا. اب سوال نمبر 6 میں کہتا ہے il segnale raffigurato دکھایا گیا سگنل preavvisa آگاہی دیتا ہے la presenza موجودگی di un segnale di stop ایک سٹاپ کے سگنل کی. سوال غلط ہو گیا جی. اب سوال نمبر 7 میں کہتا ہے il segnale raffigurato دکھایا گیا سگنل preavvisa آگاہی دیتا ہے l'accesso داخلہ al puntuale imbarco della navi traghetto یعنی بندرگاہ کے داخلے کے بارے میں یہ سگنل آگاہی دیتا ہے. سوال غلط ہو گیا جی. سوال نمبر 8 میں کہتا ہے il segnale raffigurato جو دکھایا گیا سگنل ہے preavvisa آگاہی دیتا ہے un attraversamento ferroviario senza barriere یعنی ایک ٹرین کی پٹریوں کی گزرگاہ ہے جو بغیر ڈنڈوں کی ہے. سوال غلط ہو گیا. اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب چلتے ہیں ہم نیکسٹ پیج کی طرف. یہ جو ہمارا اشارہ ہے یہ جو ہماری کرتیلو ہے یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اگر آپ لکا کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں اگر آپ کا وزن 60 ٹن سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی، زیادہ کی بات ہو رہی ہے. اگر 60 ٹن سے زیادہ ہے تو آپ ڈائریکٹ لوکا کی طرف نہیں جا سکتے. آپ کو اس رستے سے گھوم کر جانا پڑے گا یہ جو رائٹ سائڈ پر بنا ہوا ہے. اب یہاں پر سوال نمبر 1 میں کہتا ہے il segnale raffigurato جو دکھایا گیا سگنل ہے indica ظاہر کرتا ہے ai veicoli وہ گاڑیاں di massa effettiva superiore a 7 tonnellate جن کا جو وزن ہے اگر 7 ٹن سے زیادہ ہے diretti la Lucca di cambiare strada اگر وہ سیدھا جانا چاہتے ہیں لوکا کی طرف تو وہ اپنا راستہ بدل لے. سوال ویرو ہو گیا جی. بالکل جی، اگر آپ سیدھا جا رہے ہیں اور لوکا جانا چاہتے ہیں تو آپ
اپنا راستہ بدل لیں، یعنی دائیں طرف والی دیویاسیone کا استعمال کریں۔ سوال نمبر 2 میں کہتا ہے il segnale raffigurato جو دکھایا گیا سگنل ہے consente اجازت دیتا ہے gli autocarri ان ٹرکوں کو di massa a pieno carico inferiore a 7 tonnellate جن کا وزن 60 ٹن سے کم ہے di proseguire dritto کہ وہ سیدھا جا سکتے ہیں۔ جی بالکل جی، جن کا وزن 60 ٹن سے کم ہے اور یا 60 ٹن ہے وہ جا سکتے ہیں، لیکن جن کا وزن 60 ٹن سے زیادہ ہے وہ نہیں جا سکتے۔ اب یہاں پر سوال نمبر 3 میں کہتا ہے il segnale raffigurato جو دکھایا گیا سگنل ہے non consente نہیں اجازت دیتا ai veicoli ان گاڑیوں کو di massa effettiva superiore a 7 tonnellate diritti a Lucca di proseguire dritto، یعنی کہتا ہے کہ جن کا وزن 60 ٹن سے زیادہ ہے وہ سیدھا لوکا کی طرف نہیں جا سکتے۔ سوال نمبر 4 میں کہتا ہے il segnale raffigurato جو دکھایا گیا سگنل ہے indica ظاہر کرتا ہے una limitazione di transito، یعنی ایک لمٹ کی گئی ہے آمد و رفت چلنا su un tratto ایک حصے پر di strada جو کہ رستے کا ہے per i veicoli ان گاڑیوں کا di massa effettiva جن کا وزن superiore a 7 tonnellate 3 مطلب 60 ٹن سے زیادہ ہے۔ سوال ویرو ہو گیا جی۔ اب سوال نمبر 5 میں کہتا ہے il segnale raffigurato جو دکھایا گیا سگنل ہے viene آتا ہے in vicinanza نزدیک di un incrocio ایک چوراہے کے anticipa جو آپ کو آگاہی دیتا ہے ان cantiere stradale یا کام کی موجودگی کی صورت میں۔ سوال ویرو ہو گیا جی۔ اب سوال نمبر 6 میں کہتا ہے il segnale raffigurato جو دکھایا گیا سگنل ہے fa parte dai segnali temporanei per cantieri di lavoro sulla strada، یعنی جو دکھایا گیا سگنل ہے یہ ان اشاروں کا، ان سگنلوں کا حصہ ہے جو کام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں رستے پر۔ سوال ویرو ہو گیا جی۔ سوال نمبر 7 میں کہتا ہے il segnale raffigurato دکھایا گیا سگنل indica ظاہر کرتا ہے a tutti i veicoli تمام گاڑیاں کہ non è possibile ممکن ہی نہیں proseguire dritto per Lucca کہ وہ سیدھا جائیں۔ سوال غلط ہو گیا، صرف وہ گاڑیاں جن کا 60 ٹن سے وزن زیادہ ہے صرف وہ نہیں جا سکتی، باقی ساری گاڑیاں جا سکتی ہیں۔ اب سوال نمبر 8 میں کہتا ہے il segnale raffigurato جو دکھایا گیا سگنل ہے obbliga لاگو کرتا ہے tutti i veicoli تمام گاڑیوں کو svoltare a destra کہ وہ دائیں جانا مڑ جائیں al bivio seguente جو رستہ دکھایا گیا ہے۔ سوال غلط ہو گیا جی۔ سوال نمبر 9 میں کہتا ہے il segnale raffigurato جو دکھایا گیا سگنل ہے vieta منع کرتا ہے il sorpasso overtake gli autoveicoli di massa totale superiore a 7 tonnellate، یعنی کہتا ہے وہ گاڑیاں جن کا وزن 60 ٹن سے زیادہ ہے وہ اوورٹیک نہیں کر سکتی۔ یہاں پر اوورٹیک کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس لیے سوال غلط ہو گیا۔ اب سوال نمبر 10 میں کہتا ہے il segnale raffigurato جو دکھایا گیا سگنل ہے vieta منع کرتا ہے il transito چلنا ai veicoli ان گاڑیوں کا کہ superano 7 metri di lunghezza جن کی لمبائی جو لمبی ہے 7 میٹر سے زیادہ وہ نہیں جا سکتی۔ سوال غلط ہو گیا۔ اب چلتے ہیں ہم نیکسٹ پیج کی طرف۔ یہ جو سگنل ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیں یہ بھی کام کی صورت میں لگایا جاتا ہے۔ یہ سگنل اس وقت مشورہ دے رہا ہے ان گاڑیوں کو جن کا وزن 3.5 ٹن سے زیادہ ہے، ان کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک مشورہ ہے کہ بہتر ہے کہ آپ دائیں جانب مڑ جائیں۔ ٹھیک ہے جی، نہ یہ سگنل منع کر رہا ہے نہ یہ سگنل حکم دے رہا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب سوال نمبر 1 میں کہتا ہے il segnale raffigurato جو دکھایا گیا سگنل ہے indica ظاہر کرتا ہے la direzione جو ڈائریکشن ہے consigliata اس کا مشورہ دیا گیا ہے per gli autocarri ان ٹرکوں کے لیے di massa complessiva جن کا مکمل وزن a pieno carico بھرا ہوا ہے
a superiore ज्यादा है a 3,5 tonnellate 3.5 टन से ज्यादा। सवाल वेरो हो गया। सवाल नंबर 2 में कहता है il segnale raffigurato जो दिखाया गया सिग्नल है इंडिका जाहिर करता है la categoria dei veicoli इस कैटेगरी की गाड़ियां a cui è consigliata la svolta उनके लिए मशवरा है कि वो मुड़ जाएं। सवाल वेरो हो गया जी। सवाल नंबर 3 में कहता है il segnale raffigurato जो दिखाया गया सिग्नल है installato लगा होता है nel punto उस जगह पे della deviazione consigliata जहां पर मशवरा दिया जाता है per gli autocarri ट्रकों के लिए कि superano 3,5 tonnellate जिनका वजन 3.5 टन से ज्यादा हो। सवाल वेरो हो गया जी। सवाल नंबर 4 में कहता है il segnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल può essere हो सकता है preceduto लगा हो da un segnale di previso एक आगाही वाले सिग्नल के तरह। सवाल वेरो हो गया जी। अब सवाल नंबर 5 में कहता है il segnale raffigurato जो दिखाया गया सिग्नल है si trova आपको मिलता है in vicinanza नजदीक di un incrocio एक चौराहे के precede जो आपको बताता है un cantiere stradale के आगे काम चल रहा है। सवाल वेरो हो गया जी। सवाल नंबर 6 में कहता है il segnale raffigurato जो दिखाया गया सिग्नल है इंडिका जाहिर करता है कि वियतातो मना किया गया है आज वोल्टारे सिनिस्त्रा के आप बाएं जानब नहीं मुड़ सकते। सवाल गलत हो गया, ये मना नहीं करता। अब सवाल नंबर 7 में कहता है il segnale raffigurato जो दिखाया गया सिग्नल है इंडिका जाहिर करता है उन आरिया एक जगह है एक एरिया है दी सोस्ता पेरली autocarri जो कि ट्रकों के लिए रुकने के लिए पार्किंग लगाने के लिए बनाया गया है। सवाल फाल्सो हो गया। सवाल नंबर 8 में कहता है il segnale raffigurato जो दिखाया गया सिग्नल है इंडिका जाहिर करता है la direzione एक डायरेक्शन है da seguire जिसको फॉलो करना है per arrivare अगर आपने आना है in una discarica कहते हैं उस जगह को जिसे हम कहते हैं अनलोडिंग करने वाली जगह जहां पर सामान उतारा जाता है। सवाल गलत हो गया। अब सवाल नंबर 9 में कहता है il segnale raffigurato जो दिखाया गया सिग्नल है इंडिका जाहिर करता है una strada एक रास्ता a senso unico sulla destra जो कि एक तरफा है दाईं जानब riservata solo agli autocarri जो बनाया गया है सिर्फ ट्रकों के लिए। सवाल गलत हो गया। अब सवाल नंबर 10 में कहता है il segnale raffigurato जो दिखाया गया सिग्नल है ओब्लिगा हुक्म देता है ली autocarri ट्रकों को a svoltare destra के वो दाईं जानब मुड़े। सवाल गलत हो गया। ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब ये जो आप स्क्रीन पर सिग्नल देख रहे हैं यहां पर गौर करें वो ट्रक जिनका वजन 3.5 टन से ज्यादा है वो दाईं जानब वाला ट्रैक इस्तेमाल करें, लेकिन जो गाड़ियां हैं वो दाईं जानब वाला और बाईं जानब वाला दोनों ट्रैक्स इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है जी। सिर्फ वो गाड़ियां जिनका वजन 3.5 टन से ज्यादा है वो दाईं जानब वाला ट्रैक इस्तेमाल करें। यह भी काम की सूरत में लगाया जाता है सिग्नल, जैसा कि इसका बैकग्राउंड पीले कलर का है। सवाल नंबर 1 में कहता है il segnale raffigurato जो दिखाया गया सिग्नल है posto in presenza ये होता है मौजूदगी में di lavori stradali जब रस्तों का काम चल रहा हो। इंडिका और जाहिर करता है alle categorie dei veicoli उन गाड़ियों को उस कैटेगरी की गाड़ियों को quelle corsie कौन से ट्रैक पर जाना है possono occupare बिजी कर सकती हैं, कौन से ट्रैक को वो बिजी कर सकती हैं। सवाल वेर हो गया। सवाल नंबर 2 में कहता है il segnale raffigurato जो दिखाया गया सिग्नल है viene आता है utilizzato इस्तेमाल में per indicare जाहिर करने के लिए l'uso delle corsie कि आप कैसे ट्रैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल वेर हो गया। सवाल नंबर 3 में कहता है il segnale raffigurato जो दिखाया गया सिग्नल है इंडिका जाहिर करता है ai veicoli वो गाड़ियां su quelle corsie debbono circolare कौन से ट्रैक पर उन्हें चलना होगा। सवाल वेर हो गया जी।
सवाल नंबर 4 में कहता है il segnale raffigurato जो दिखाया गया सिग्नल है indica जाहिर करता है ली autocarri जो ट्रक हैं di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate जिनका वजन 3.5 टन से ज्यादा है quelle corsie debbono circolare percorrere कौन से ट्रैक पर वो चल सकते हैं। सवाल वेरो हो गया जी। सवाल नंबर 5 में कहता है il segnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल indica जाहिर करता है कि लिए autocarri जो ट्रक हैं di massa complessiva superiore 3,5 tonnellate जिनका वजन 3.5 टन से ज्यादा है possono percorrere solo la corsia di destra वो सिर्फ दाएं जाने वाला ट्रैक इस्तेमाल कर सकती हैं जी। सवाल वेरो हो गया जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सवाल नंबर 6 में कहता है il segnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल indica जाहिर करता है अविचिनारसी नजदीक आ जाएं उन कजेलो autostradale एक टूल टैक्स वाले टूल प्लाजे की तरफ। सवाल गलत हो गया जी। सवाल नंबर 7 में कहता है il segnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल लोब्लिगा हुक्म देता है ली autocarri ट्रकों को circolare per file parallele कि वो लाइनें बना के चले। लाइनें बना के चलने से मुराद ये है एक के पीछे दूसरा तीसरा चौथा। सवाल गलत हो गया जी। सवाल नंबर 8 में कहता है il segnale raffigurato indica che gli autocarri debbono solo sorpassare a destra यानी जो ट्रक हैं वो सिर्फ दाएं जानब से ओवरटेक कर सकते हैं। सवाल गलत हो गया, यहाँ पर ओवरटेक का कॉन्सेप्ट नहीं है। सवाल नंबर 9 में कहता है il segnale raffigurato vieta ai motocicli di circolare sulla corsia di sinistra यानी जो मोटरसाइकिल हैं वो बाएं जाने वाले ट्रैक पर नहीं चल सकते। सवाल गलत हो गया, ये उसका भी कॉन्सेप्ट नहीं है जी। अगले पेज पे आ जाएं जी। ये वाला पेज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।